presto. Nächster Halt, Domodossola, Endbahnhof. Geschätzte Fahrgäste, wir bitten Sie auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Prochain arrêt, Domodossola, gare terminus. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir descendre. Au revoir et à bientôt. Next stop, Domodossola. Ladies and gentlemen, this is the final station. All passengers are kindly requested to leave the train. Thank you and goodbye. Vamos para allá, hay que rifar estos.